Susundan lang kita, lakad ka lang. Ang ganda eh. 야, 저 Oh my God. 저기 있는 거. Lakad ka lang, sige, hanggang dulo. Ang ganda eh. Dito ka sa gumitna ka. Ang pala, may series ka na naglalakad eh. Ang daming tao, grabe. 나 여기 처음 와봐. 경제선생님이 그림을 그렸더라고. 근데 연못 생각하면은 또 아플 거지. 생각 안 해도 아픈데? 다른 거 봐. 어? 다른 거 봐. 더운 게 문제가 아니고 빨리 와야 돼. 그래도 아픈데? 그래도 아파. 어쩔 수가 없어. 뭐 생각으로는 아프면 달라지는 건 아니잖아. Ah, dito pala tayo kanina, sis. Oo. Kakat ko na, sis, ah. Ang dami ng tao.